बादल बारिक डीओफाई आमर जिला संपादक। देखंतु ये कोईडा ब्लॉक होची एक आदिवासी अधुष्ठित अंचल खनि खादान रे परिपूर्ण। एइटू हजार हजार टंका डीएमएफ फंड रे जाउची। आपण माने देखुतबे विभिन्न समय रे आमे जेतेबेले जनशुणाणी होची जिलापाल सार आउचंती विभिन्न अभियोग करूचु हेले सुद्धा पूरण हेई पारुनी। रास्ता घाट देखंतु, मेडिकल देखंतु, पोलो देखंतु, आपण माने शिक्षा अनुष्ठान रे शिक्षक नाहंती देखंतु। कोईडा कॉलेज को आज पर्यंत से माने विज्ञान विभाग खोली पारलेनी। जे विगत दिन रे जो सरकार थिला से प्रतिश्रुति देगी जाइतिला आपण मानको सामना रे कि एइडी विज्ञान विभाग रो खुला हबो, ए पर्यंत हेई पारलानी। आज मेडिकल रे देखंतु रोगी मरुचंती, एइठू डेलीवरी पेशेंट केउंझर को जाउचंती, हेले एइठी हजार हजार कोटी टंका थाइकरी आम कोइडा भलो डॉक्टर खंडे नाही, दैनिक हे नाही। एबे आपण माने चिंता करंतु जणे डेलीवरी माँ जदि छुआ प्रसव कला तांगटू 5,000 टका नौचंती। पोस्टमार्टम समय रे विभिन्न दाबी करूचंती, मते 10,000 दरकार, 15,000 दरकार। रास्ता घाट नाही नथिबा संगे समान एइठू जाइकरी हजार हजार कोटी टका डीएमएफ रो बाहरे काम होउची। हेले कोईडा ब्लॉक रे आज पर्यंत हेई पारलानी कोनोसी विकास मूलक कार्य। आपण माने 1.5 वर्ष हेलानी ए सरकार डिंडिम पिटुचंती। माँ माने लक्षपति हेई गले कोन गोटे गोटे छेड़ी देले लक्षपति हेई जिवे। लक्षपति हेई दिले आज कोन रास्ता रे बसी थांते कि माँ माने? आज देखंतु ए सरकार खनि खादान रे किपरि भाबरे तांगर टेंडर पाइबे, किपरि भाबरे ट्रांसपोर्टिंग पाइबे, किपरि भाबरे कॉन्ट्रैक्टरी करबे, से दिगरे सरकारी ऑफिसर गुडा भी लागी पड़लेनी सरकार निर्देशक में। हेले सरकार निर्देशक में ये सरकारी लोक गुडा ए रास्ता घाट देखि पारुनांती, लोकंकर विकास देखि पारुनांती, लोकंकर समस्या देखि पारुछ, जहाँकि दुर्भाग्यजनक कथा। ये धारणा जारी रहइबो जे पर्यंत आमर ए कथा आलोचना ऊपर न जाइछि एवं प्रतिश्रुति न मिलिछि। सरकार आज पंडा सीपीआईएम सुंदरगढ़ जिला कमिटी सभ्य आज कोईडा ब्लॉक रे आमे गणधारणा आरंभ करिछु। मुख्यतः आपण माने समस्ते जानिचंती कोईडा ब्लॉक रु एते खनि खादान अछि, वर्षकु सरकार 15,000 कोटी रु ऊर्ध्व टंका रॉयल्टी पाउचंती एवं कोटी कोटी टंका डीएमएफ फंड पैसा मध्य कलेक्शन होउची। किंतु कोईडा अंचल आज विकास हेई पारला नै। जो रास्ता गुड़िक ग्रामांचल थिला, जो रास्ता गुड़िक कंपनी माने तांकर हेवी वेहिकल गाड़ी चलेकी आज नष्ट करचंती। गणुआ रास्ता, कलमंग रास्ता, हमर कुसुमुंडुर रायकला रास्ता, ग्रामांचल जो लोक माने सेतरी स्कूल पिला माने जीवा आसिया करंती, एम्बुलेंस जाए, कंट्रोल चाउल पई पिला माने लोक माने जांती। से रास्ता आज 10-15 वर्ष धरि विपर्यस्त से आज तैयारी हेई पारला नै। आमे बारंबार एमएलए तरफरु एवं पार्टी तरफरु प्रशासन को कॉलेज ये जिलापाल, उपजिलापाल, बीडीओ समस्त की जनैला पर मध्य हेई पारला नाही से व्यवस्था। गोपीसाही रो गुटे पुल 4 वर्ष हला आपण माने न्यूज रे देखौचंती जे कि जेतेबेले वर्षा पानी होउची अंगनवाड़ी दीदी काखेई छुआ को केबुली भाव पार करूची एवं आमर तहसीलदार सारे एवं बीडीओ सारे जाई चूड़ा चाउल बांटुचंती जे आमे विपन्न को सहायता देलु, दुख समवेदना जणाउचंती। किंतु 5 वर्ष हला जो उपजिलापाल सारे थिले कहिथिले टेंडर होईची, 5 वर्ष हला काम हेई पारला नै। केवल खाली चाउल मुड़ी देकी समवेदना जणाउचंती। पवन कल्याण सार जेतेबेले जिलापाल थिले सेतेबेले समाने 85 कोटी टंका ये हेइतला, से सैंक्शन होइतला से पोल पाई कहले गोटे गाँ को एते पैसा हम डीएम फंड रु दबु नै, ताकू बंद कर देले। एबे गुटे झुला पुल पाई 7 कोटी टंका देइचंती, जदियो आज 4 वर्ष हला से हेई पारला नाई। ता सहित आपण हम मेडिकल व्यवस्था देखुथिबे, मेडिकल रो गुटे महिला, गर्भवती महिला आज जदि डेलीवरी करूची, डॉक्टर माने ताकू 5,000 टंका नहले छाडू नांती, ताकू जबरदस्त नउचंती। गुटे पोस्टमार्टम हेले 50,000, 15,000, 20 टंका, 1000 टंका ताकू हम डॉक्टर माने ताकू कहउचन जे 20,000 टंका नहले हम ताकू पोस्टमार्टम करिवु नै। एवं रंधा खाद्य मिलवा कथा मिलु नै। आगुरु मिलुथला, कैंटीन हमर थिला, टेंडर होउथला, एबे पाउरुटी खीर टिके ताकू देई दउचंती। एवं सरकारी डाक्टर मेडिसिन जो सब अछि प्रेस्क्राइब करिकी से माने दउचंती किनिवा पाई, किंतु सरकारी मेडिसिन पाई पाउ नांती लोक। ये होउची हमर मेडिकल व्यवस्था। ता सहित बिजुली व्यवस्था मध्ये देखिबे, जेतेबेले बिजु योजना थिला कि घर घर बिजुली जळिबो,
ଆଜି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏତେ ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ଲକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ 4-5ଟା ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି କଦମଣ୍ଡି ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଟୁଡି ଗାଁ ଜଲଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କୁସୁମୁଣ୍ଡିରେ ଇଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୁଅ ଦେଖି ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବେ କେମିତି? ସେମାନେ କଣ ବିଜୁଳି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ କି? ଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକି ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଇଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ହଉ ବି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାର ଅଛି, ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ଘରକୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଲ୍ ଆସୁଛି 15,000। ଏବେ ଟାଟା ବାଲା ନେଲା ପରେ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଟାଟା ପାୱାର କରେଣ୍ଟ ଯୋଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ଆମ କୋଇଡ଼ାକୁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳିଆ ପିଲା ପଢିବା ସମୟରେ ସକାଳିଆ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଜି ପାଚିକା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମର ପାଚିକା ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି 3,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦରମା, ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ବି ପଡୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ବାଇଗଣ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯେ 300-400 ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପଢାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି 3,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଏମଏଲଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ ପାଇଁ 15,000 ଦରକାର ପଡୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 35,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ପାଚିକା ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ପରେ, ତାକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ। ପାଚିକା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଅବିଳମ୍ବେ ସରକାର ଶ୍ରମ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇକି 26,000 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କ ଦରମା ହବା କଥା। ପାଚିକା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦାବି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦାବି, ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଦାବି, ଏ ସବୁ ଦାବି ନେଇ ସିପିଆଇଏମ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡିଓ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଛି ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଆଜି ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି।